na lumaragasa. Na-shoot pa yun. Kuya Miko, binigay kay Pasti for 3. Big Gonzales! Arboleda! Basket. Kuya Miko, umatake. Deflected. Basket. Bosti! Bosti! Ayan na, si Kuya Reggie, Jinay, uli! Jinay's down! Uli na, nasa-save pa! Patay dyan mga kaibigan para sa effort na yun. Bosti! Bosti! Bagong! Galing ni Bosti, tinaas yung Pilipin, Alcantara! Good deal! Pasok! Relax! Nabagot si Kuya Jason. Uspal rep! Uspal rep! Old school, depensa. Highway! Basket! Cartaño, binigay kay Reggie! What a pass by taga-probinsya from Taguig! Edward! Ay, nako. Nako, bawi din kagad. Jumper! Pak! Miss! No! Alcantara! Wala! Huli! Huli ka! Naghanap ng pangusahan, binigay kay Reyes, binigay kay Tayo, binalik kay Alcantara, walang depensa! Nice one! Grabe si Bosti, prime na prime! Grabe! Bosti, 1 point again! Back! Okay! Yes! Woo! Tira, kaya pa! Hindi talaga kaya ni Bosti si Abel. Bosti!